Odofo Onyankopon hyira wo ene da iso. Eye onua ene odofo sofo boamani. Ene so me no obedi nkomo kakra. Enti yaso ne tie me. Megidi se wunti na Awurade se me fa asem imra. Na se wutie ne se yoda na wa share so ama onua so anya bi. Saa so na YouTube so bomodin se obetimi asubscribe na onua bia so anya bi na wamia adoma ne so ne se ekoba se Awurade na me so ede nkomo bia ba na watibi. Bomodin se obeka che onua se on subscribe sofo bo ama channel no na wode asem bia ba watibi. Christ Life TV online na mejiri se enipa bebre wo so eduru ba bia ya na enema papa no enipa enya daje entie ya na so sa na wo se ba na mejiri se wo de obenya adaje atie efiri se Awurade wo bibi papa bi ede ma e wo sa channel yi eso me no bedi nkomo kakra se de metaye ne da no na ene de me bom paye se Awurade oma wasumumie na onfa na asem so enfa me so emedomo na afi onfa so enhyira wo enche na edi nkomo fa enhyira ho na yeto aso bio enti Awurade ena me so ebekasa a kire wo bio yaka enhyira ene den enhyira ne ade a Onyankopon ede adom onipa a emfiri ne bre enwuma mu Nemom enhyira no emakwa gise onipa ye bibi ansa na Nyankopon ahwe so ehyira no nsanti enano yakasa ho se enhyira ne de odwene mobroni ho na Awurade se obewowa no dahia dem sa odwene mobroni ho a Awurade ye ensankyerene ede ma ho na ansa na nyame ebehyira onipa biara no na sese wo so waye wadwene se wo ye bibi no kwasem ne untumi entra se meda me nkwa na nyina se Awurade emfa hyira bi mfiri babi emehyira me dabi Awurade betima ye ho sankyerene se obetimi ama obi abecha wade ede eno wo ho na emom ye ka enhyira esese de wode wonsa eye no de wode wonsa eye no na Awurade ahyira so enenti edu ba bia ye kasem bi se empo so onipa opese nyame hyira pa esese wankasa wo ye wankasa wadwuma so opese nyame hyira pa esese obomode se obeye wankasa wadwuma me nkasa di kwasa ye obi adwuma na emom de omune se wo ye obi adwuma ni nyina akire bomode se wo so obeye bibi a efiri wankasa wumu ena wo ye na nyame betimi afaso so ahyira wo pa enu ntina duba bia bo nse obi wo ho a oye yenuanum doctors no oye djuma government hospital kase na wasako bi odon kasa ne clinic babi na ode hwe nipa ebo nipa bebre ya ba djuma kase nenso wasakura djuma kakra wasa eye adentia se nyame epese wo hyira wa ya obusa se edie ne kura eye wankasa wo dia na onfa bi enka ho enu ntini pa bebre ho a omu hyira no ekodi nkrofo bi ho because of say omu eniema nyina no asa omu ehye nkrofo ase a omu ya djuma ema nkrofo ni senti omu hyira no dodo no ekọ omu adwuma no ewura no eho na se nyame ena okasa se ye bibia eni kwase wusuro kentene ho na so hye bibia se na Awurade obehyira wo etruba bia na obi wo hokra Nyankopon ahyira na bie kwa ama no na so enam se woni akokoduro na odi betu anam onti da bia obompa ye se nyame hyira no enso nyame adika bie kwa no dada etise yaka epunu atum enye epunu a yakatum nyina ene ya lock no anase yade safo ana padlock atum epunu bo ha yakatum na so eda ho na nyina se obeso handle no no atene no na wabie ebi wo so a aloki yade key atum yesa ti oba pema untumi embie
je wodi pa bebre ho anyame abie kwa no e de ama wo nhyira kwa no e de ama wo akase ono akasa be so handle nim na wabie do no because enya de eda ho kwasa se utwamu abo se da ho da bi wo de ko ho de kwachim no hwe da bo se sa awurade abie kwa no e de ama wo so ke ka Genesis etimiensa Genesis 3:19 ho a Nyankopɔn ka kyerɛ Adam sɛ wo w'anim fifire mu na wobedidi ekosi sɛ wobɛsa akɔ nɔteam efi sɛ ofiri nɔteam na baayɛ ebra ɔkɔte aduaba ne bi di yɛ na nyame ɛne wɔ mo ɛkasa no na saa asɛm wo yɛ asɛm emu odu paa ma me nka asɛm bi nkyerɛ wo onipa bi a wasase wɔ esu sɛ wo de nsa ɛbɛkɔ wano a gye sɛ wasam w'anim fifire ɛmfa ho ɛne deɛ ɔwɔ anasɛ deɛ woni ɛno nti na wobɔ esikafo bebree kɛsɛ sɛ kɔm sɔre a enkomo da omo nkwada nyina na so omo brempo esere ahiafo enhyehyɛ nyame de ma onipa sɛ onipa biara before sɛ onsa bɛkɔ wano no gye sɛ wosam wanim fifire isa nti de obenya wo wiase bia ne ho a ɛbɛso da bia wo bɛbrɛ ada kyɛsɛ wo nkɔ pension de a ɛne obrɛ de ɛda so na so so no bebree so brɛ na so wo hu ho ano efiri sɛ nyame enhyira eni won so sɛ wobɛyɛ ogidini na sɛ wode wakwa hyɛ awurade nsa na sɛ wobɔ ho mmɔden kakraa bi a awurade ebetumi ahyira ama na yeye enhyira nipa a bebree adwene ɛkɔ anasɛ enhyira a wobɔ nhyira so a nipa adwene deɛ ɛta ɛkɔ so kɛseɛ ɛne sika ana ahonya ampa sika ne ahonya no ɛfɛ na nyame nhyira so ɛnama onipa etimi kodu saa empempenso no omo se nkrofo bi etimi fa kwan bebree so omo tu nduro omo kum nipa omo sisi nipa ene de keka ho enya omo ho de na eno enye nyame nhyira eno de eduru ba bi a esa firi onsa ama nipa no sa ye mobo na emom nyankopon hyira obi se kakra bi a wo no wo de adwene pa ane adwumaden eye ho adwuma na nyankopon to nhyira firi soro abeguso ama eno tie ne enkomo no nyina no de wo mu ne se bomode se wankasa obeye bibi se wo pese nyankopon ehyira wa menye hufo se na me kɔtra ebeye yie ana enye yie dabi ana no me ne odi nkomo se adwene bia beba wa trimu bia no se yadwen pa ko ade anyakokodro ne to ho anamo because ubetumi aye eno nti ene nyame ma ne ba wadwen nyankopon enhyira odofo se wo pese nyame hyira wa bomode se obeye bibi entrase emfa nsa enhye odam ne fam sadem kan no ketua bi ekura obia ensa obetuma dane no na odi aye bibi wadwene ekura po obetumi de ayadwuma wa ho odi ekura bibi biara nyame edi ama wo no wani kura keke obetumi de ayadwuma ma nyame ahyira wo waso keke obetumi de ayadwuma ama nyame ahyira wo ni na se obetu anamon na mfa nsa enhye odam ne fam so pese nyame hyira wo na odi ye e wa abrabo mu di a ene kentere wo Yakobo ka kyerɛ Adam sɛ wo obɛdɔ obɛsam w'anim fifire sɛ wobɛdɔ da obɛsam w'anim fifire di a ene ubedidi ene sɛ de tie bia no wonsa ebetumi akɔwa no ewom sɛ de obenya bia ne ho a obobajo so de ekosi sɛ wobewu no na enso so no sɛ nyame hyira wa onye mɔbɔ hyɛn so pa obi a nyame ahyira no bia no onye mɔbɔ eno nti sɛ wode ho to awurade so na osum nyame yie wabrabɔ efata awurade na wode oniema etoto yie na wode adwumaden eka ho a sɛ de tie biara no ɛyɛ sɛ wo hyɛ asea na akɔyɛ yie sɛ de binom ana sɛ oti binom ka ana sɛ ohu binom no ɔmo hyɛ asea efiri baabi enti wo so sɛ de tie biara wobɛtuma hyɛ asea efiri baabi akɔwie baabi ebinom wɔ hɔ a mo yɛ nipa kɛsefo paa na nso so sɛ bɛyɛ a ɔbɛhyɛ asea kɔduru hɔ no ɛyɛ ne den ohu obi a wagye din na ɔyɛ ɔdefo a ɛyɛ na n'adwene sɛ ofiti nya na okɔduru hɔ daabi ɔhyɛ biribi ase ɛwɔ kokoduro ne adwumaden mu ɛne nyankopɔn ehyira no nyankopɔn busa sɛ ɛdeɛ ne kura na ɔhwɛ so no nhyira wo sɛ woni biribi ade a ɛne de wo ekura wo mpo ahwɛ ɔbɛgye afiri wo nsam na megye de sɛ wo biribi
enti kentre ho kanya ho kakra bo ho so so nipa bi wo ho no e na adwen se onye bibia no pese nyame nhira no a edin so be hu nyame nhira o na brabom mame ka se mo se enchiro ye okrofo bebre owiase a ya na ye fi se omo ye lazy omo ya kwadworo na so omo nya kwadworo ana se omo nye lazy se de meka ye no na emom no omo enti abrabo na se papa ni nyina ne se na adwene eye ne se esese okoye obi adwuma na obi tua ne ka ne se enti da bia otwere application da bia okoye interview na so onya adwuma ne bi enye ne se enti enipa atwa ne ho ahia no ese oye lazy ompa adwuma oye kwadwofo odofo saafo ne bebre ho anyame pese omo ankasa hye bibiase na omo ye na enam so omo nya kokodro hye bibiase ne ntino na omo adwen yob se esese obi ena ye bibi ena omo de omo kohyem na omo nya omo anu aduane ne ntino da biara wona atwa won ho ahyanse saafo yi eye lazy omo empa adwuma soti mantamu bi nese yese o mpa dwuma me pese me ka kire o se bia wadwene mu no nya dwuma na mpa na nya na unya bia nya me pese wankasa wo hye bibiase wankasa wo hye bibiase na no na metu bi nua bi fo se hwe wo beti bi kra ko ba bia yesi dan no akoso mota no anya just 100 Ghana cedi na wo de afira se se wo de ton ade ana wo de ye bibi ohuodin ne de ahoodin no kwampo eye nhira wote ase ubetimi akoya adwuma ama obi dakro pe na sika ubenya free adwuma no mu no wo de ahye bibia ase eye kakra de ntia okodwuma bia bo ane ayi wadi no enye se wadwuma na enso ni bia nyame pese wankasa wo hye wadwuma se okoye krom Ghana de a yam se ade ton ene ade a edoso pa wosu betimi de ho ahye mu bi amanyame ahyira wo enye da bia na abaye mobo na obesra de se de nkofo bebere di adanse na mobo na mesra de let say dabi me pese wo sorry na wo ye bibi na awurade se obetumi ahyira wo yakobo wo hyira wo na nwumre yi se otie sankomo yi ya fra me sofo boama ma sorry at the Christ Life Ministry you wo UK London Chrome Canning Town. My number is 07944048463. Ubetuba frame near din komo. So you be a usja juma bia enye ye anase what try enye ye bia na uhia se yebetu fu o kwambe so ana yebebo empire e de amount. Ubetumi afreme na yabo mpaye na ye din komo so esese nyame tumi hyira obia memegidie eno no obia ni ho a nyankopon etai no obia ni ho a nyame epese osresrade obia ni ho a nyame pese nanim gu ase e wabrabom ahoɔden no kura wo no eye nhyira a obetimi e dia make life ahoɔden no kura no eno ko aye nhyira nimdie no a wako school akosua no eno eye nhyira eno ti akase wankasa obetu anamon no aye bibi nyame be hyira wo na obeye oyie ame hye nkom emu abrabo so yakopon ti nanim kyerɛw no ma onyansa ne hunumu eni nimdie ubetimi asɔre na wakɔ a yakopon ema wa hoden yakopon emfa ne hyira emra wo so onti nanim kyerɛw bio ombie kwai kɛse ema ne fa so di yie yakopon emwa na timi som no honhom ene no kuram yakopon mwa na wamfa wabrabo ankoye enema basa se opese wodi yie yankopon mwa na onche kwaya faso na de onsa besom biara no aye nhyira shalom sofo po amani yame nhyira